नमस्कार. RDX गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात प्रिती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. पिलर्न औद्योगिक वसणुकेत आशिल्ल्या 2 फार्मास्युटिकल्स कंपनींचेर करतली कारवाय. एलिना सल्डाना. पणजे महापालिकेचेर भाजपा गट सत्तेर आसतना कंत्राट काडी नासतना केल्यात कामां. महापौर म्हणटा हे मोठे स्कॅम. आणि जीएमसीच्या विशयावेल्यान काँग्रेस मागता भलायकी मंत्र्याचो राजीनामो. आणि आता खबरो विस्तारान. पिलर्न औद्योगिक वसणुकेत आशिल्ल्या 2 फार्मास्युटिकल्स कंपनींच्या कॅमिकलांचे घाणयारे उदक तळ्यात वचून साळपेच्या लोकांचे उदक पिवपाच्यो बांयो प्रदूषित जाल्या. तळ्यातले प्रदूषित उदक पिवन कांय गोरवां आनी जनावरां मेल्यात. कंपनीच्या हलगर्जीपणाक लागून ही परिस्थिती उप्रासल्या. ह्या गंभीर प्रश्नाचेर तोडगो काडपा खातीर पर्यावरण मंत्री एलिना सल्डाना आनी आमदार मायकल लोबो हांणी कंपनीच्या कारभाराची पळोवणी केली. हो प्रश्न बरोच गंभीर आशिल्ल्यान आपूण फाल्यां सावन ह्या कंपनीचेर कारवाय करतली अशें पर्यावरण मंत्री एलिना सल्डाना हिणें सांगलां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पिवपाच्या बांयच्या उदकाचे नमुने व्हेल्यात. पिलणच्यान गौतम शिरोडकार. Just make sure that the well waters is collected, because we have to know what is the impact of all these industries and this one on the people and the water in the wells that people have to use. This Berger is mostly giving air pollution to the people. That's what I told them. And I don't see a single air pollution control measure in place. There's nothing, some kind of filters or something, nothing is there. On the contrary, the shed is open. Even the bags which contain hazardous waste, they are not tied or sealed properly. Then on the other side there is a drum with some kind of chemical which is the drum is totally open, and that chemical could be volatile in nature, you know. So no measures are taken at all. I will wait for the report. Okay, and I will see that necessary action is taken place. Either the pollution control measures are put in place, and until that is done, maybe we'll have to take some drastic measures. Government, Goa State Pollution Control Board to decide now whether they want this type of factories over here or no. But I will take up the issue till logistical ends. So last time this was the first point, and it is still not taken care of. Joglekar is telling that it should be airtight, it should be totally cordoned off. ह्या आपल्या विलेजीक आमकां पोल्युशनाचो त्रास जाता बिकॉज इफ 2 फार्मास्युटिकल कंपनी आहा. सो एक आहा संडू फार्मास्युटिकल लिमिटेड आनी सेकेंड आहा GKB. सो हे तेंचे अनट्रिटेड वॉटर आहा न्ही ते रेन ड्रेनेज आसा न्ही तितून हे भितर सोडटा सारके, आनी ते सारके सकयल्यान सारके ड्रेनेजान सारके आमच्या विलेजींक साप्या विलेजींक पावता सारके. ते ड्रेनेज सारकी एक तळ्यान गेल्ली आसा, तळ्यांच्यान सारके आमकां ग्रावंड वॉटरांक. सो ही आमची उदक अशें अनट्रिटेड यूज केल्ले आसता न्ही ते भितर सगळे पावता सारके. हांकां लागून एक काळे तरेचें उदक जाल्ल्या, हितून म्हाजी गोरवां मेल्लीं आसा, जनावरां मेल्ल्या, आनी तेका लागून आनी ते सेम उदक मागीर तळ्यांच्यान मागीर सप्लाय जाता आमचें उदक पिवपाचें बांयक जाता. आनी बांयो तेच जाल्लेलो आसा सगळ्यो काळे जाल्लेलो आसा सगळ्यो भितरल्या सारक्यो, आनी पिवपाक आमी शकंकच ना सारकें. आतां आमकां फक्त आमी रावता PWDचें उदक आमकां मेळटा तितून उदक पिता पळय. पूण आमचे स्वताची बांयो ज्यो आसा न्ही साळपे विलेज्यो, सो आमी तेका लागून आमकां उदक पिवपाकूच मेळना, कित्याक साळपे बांयोचे पिड्यार सगळे पिड्यार जाल्ले आहा. कित्याक बिकॉज लागून हे कंपनीक लागून सारकें. पणजे महापालिकेचेर भाजपा गट सत्तेर आसतना कंत्राट काडी नासतना कामां केल्यात. DMA कडल्यान पयशे येवच्या आदींच कामां केल्ल्यान हे एक मोठे स्कॅम आसा असो आरोप पणजे महानगरपालिकेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांणी केला. तशेंच ह्या स्कॅमा संदर्भात आपल्या मंडळाची बसका आपूण हे प्रकरण दक्षता खात्याकडेन चौकशी करपाक दितलो अशें तांणी मुखार सांगलां. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. म्हाका असं 8 फाटी पूण ताका पर्सनली मेवला आनी तुका सांगलें 10 लेटरां बरयले. हांवें ताका 15 कोटीचे बेल आवट मागलेले. हे पळय 2006 पासून पळय बिलां पेंडींग आहा कॉन्ट्रॅक्टराची, ती म्हाका 15 कोटी बेल आवट दिचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टरांची बिलां फारीक करपाक. ही बिलां पेंडींग आहा म्हणून दुसरी आमच्यान कामां करूंक जायना.
आनी लास्ट टर्माचे पळय आसा BJP पॅनल जे पळय आसा तेमी आतां आमकां 93 लॅक्स जाल्या फ्रॉम DMA कितके 93 लॅक्स तितून अदीक कामां पयशे येवची पयलीं टेंडर तेमी केले हे आतां स्कॅम न्हू टेंडर पयशे येवचे पयलीं तेमी टेंडर केले कशे पयशे येवचे पयलीं तेमी थोडे कॉन्ट्रॅक्टर बिलां फारीक कशें केले ते आतां हांव विजिलन्साक आमचे कमिटी भितर बसून मागीर विजिलन्साक हांव धाडटा पळोवपाक हे स्कॅम कोणें केले ते 93 लॅक्साचे केन्ना जालें हे लास्ट BJP पॅनल आहा तेन्ना कामां तेमी केल्या बिफोर DMAचे पयशे येवचे पयलीं हांगा कितें जाता आमचे अकावंटंट कितें म्हणटा समज एक इस्टिमेट गेलो फायल तेजे कडेन वयता फॉर फंड्स एवेबिलिटी तो ना जाल्यार आमचेर काम करूंक जायना जेन्ना हेमी 1 कोटीचे प्रपोजल धाडले DMAन पयशे धाडूंक ना जाल्यार म्हाका गमूंक जाय अकावंट्स डिपार्टमेंटान कशे थोडे बिलां सेटल केले ती आनी कशे ते कमिशनरान आनी म्युनिसिपल इंजिनियरान एक टेंडर केले ते म्हाका गमूंक जाय हे स्कॅम हांव थोडे दिसान तुमकां एक्सपोज करतलो खासगी पॅथ लॅबाच्या एजंटा कडल्यान चाचणी करपाक रक्ताचे नमुने एकठांय केले अशें पुराव्या सयत सिद्ध जाला खासगी पॅथ लॅबांतले कांय कर्मचारी गोमेकोचे वार्डांनी येतात कांय ठरावीक दुयेंतीच्या रक्ताचे नमुने घेतात आनी तांचे कडल्यान पयशे घेवन थंयच्यान वतात दुसऱ्या नाजाल्यार तिसऱ्या दिसा दुयेंतीक चाचणी अहवाल हाडून दितात हो प्रकार खुद गोमेकोत उपचार घेवपी एका दुयेंतीनूच मुखार हाडला हालींच आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाणें GMCत लोकांक रक्ताची चाचणी करपाक पयशे भरचे पडटा असो प्रश्न उपस्थित केल्लो मात दुयेंतीच्या रक्ताच्यो सगळ्यो चाचण्यो GMCतूच जातात अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें विधानसभेत सांगिल्लें मात आतां हो प्रकार उगडो जाल्ल्यान काँग्रेसीन भलायकी मंत्र्याचो राजिनामो मागला पणजेच्यान यशवंत परब Only one department which there is no corruption. Let Manohar Parrikar say in his own department there is no corruption. Let him start with the excise department. Let him start with whichever department he wants. And the people of Goa will tell him. If Reginald says, they say Reginald is bestoj हे करपास होय जालें म्हणटा का बेस्तोच बॉब मारपास होय जालें. Health Minister was given information. Baba हे तुगे हे जात म्हण हे तुगेले blood cut-off जात म्हण private parties in the GMC. Do not, I had raised the issue and I told them, don't play a fool with such a big institution. J institution is praised in the whole of Asia. इतली वर्सांची आमगे मेहनत ह्या इतला ancestors they put so much of efforts to see that this hospital reaches to this standard. आणि तुम्ही परिवर्तन केला हे खाबा करपाकू. The near and poor people come to GMC. बारीक लोक सामान्य लोक GMC येता. कित्याक एक विश्वासान येता इतली वर्सांनी की आपल्याक बरें एक ट्रीटमेंट मेळटा म्हणून आनी कितें चल्लां परिवर्तन केलोलें झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ट्रान्सपेरन्सी म्हणटाय तें when there is a bill to have service guarantee this Manohar Parrikar government is playing a fool with the people of Goa आनी वयल्यान म्हणटात आज पासून असेंब्ली म्हणटात काँग्रेसान कितें केलें तें आमकां टायम जाय म्हण सारको करपाक This whole incident has started 1 year back. हे पयलीं केन्ना जायना आसलें ते विश्वजिताचे उलयताले इतली घोटाळ केले आनी कितली घोटाळ केले म्हण This is open ghotalas. So the Home Minister has to resign on suo motu on his own ground if he is interested in the state of Goa. Health Minister should resign suo motu. Why? Because of this exposure. It is my challenge to the health minister. Again I am saying, prove it. Why this is happening? And Manohar Parrikar, the chief minister, should immediately sack the health minister in the state of Goa. मुखावयल्यो खबरो पोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय बाट्टा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेले पिका राखतलो. And Goa
Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996. Littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to rupees 5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. मिसा उपरांत तुमकां येवकार. मुख्यमंत्री प्रामाणीकपणान सरकार चलयता जाल्यार तांणी शिवोले चलपी जुगार बंद करचो अशी मागणी काँग्रेसीचे म्हणणारे सुदीप तामणकर हांणी केल्या. तशेंच शिवोलेचे आमदार आशिल्ले मंत्री दयानंद मांद्रेकर हांकांय तांचे कडेन आशिल्ली खाती चलोवपाक आनी लोकांच्यो समस्या सोडोवपाक अपयश आयिल्ल्यान तांकां मंत्रीपदावयल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. पणजेच्यान यशवंत परब. शिवोले मतदारसंघाचो जो आमदार आसा दयानंद मांद्रेकर आणि ज्या दिसा मंत्रीपद मेळ्ळें त्या दिसा पासून शिवोले सामान्य लोक जे पळय आसा किंवा काँग्रेस कार्यकर्ते पळय जे आसा तेंचेर मोठ्या प्रमाणान आयज अत्याचार चालू आसा शिवोले मतदारसंघात. शिवोले मतदारसंघ सोडूनच दिया पूण संपूर्ण गोंयभर एकूय प्रोजेक्ट हातान घेतलेलो ना. वरसून जे प्रोजेक्ट काँग्रेसीच्या टायमार पळय बांदपाक पळय हातीन घेतलेले ते खंय तरी आयज पेंडिंग दवरलेले आसा. दुसरो पोर्टफोलिओ सिव्हिल सप्लाय आसा तेचे कडेन. सिव्हिल सप्लायाचे तुम्ही जाणा आसतले की सध्या स्मार्ट कार्ड रेशन कार्डा पयची इश्यू करपाची आसा पळय तो विषय सध्या पेंडिंग आसा. म्हणून हेतूनय आमी माहिती हक्क कायद्या खाला माहिती घेतलेली आसा. संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. पूण खंय तरी स्मार्ट कार्ड इश्यू करपाक आयज पर्यंत अपयश येयल्लेले आहा मंत्र्याक हे फॉलोअप करपाक. मंत्री कसल्या कामान व्यस्त आहा पळय तेच कळपाक मार्ग ना. आनी जे पळय कितें पळय अन्याय चल्लेलो आसा लोकांचेर त्या लोकांक खंय तरी मनोहर पर्रीकार जर प्रामाणीकपणान सरकार चलयता जाल्यार ह्या लोकांक न्याय दिवचो. आता ड्रग्साचो विषय गाजलेलो आसा. हेच्या पयलीं हांवेंनूय खंय तरी सीबीआय कडेन कंप्लेंट दिल्लेली आसा नांवां नोंद करून. ती तक्रार कित्याक इन्व्हेस्टिगेट करिना सरकार असो आमी हांगासर प्रश्न करता. कारण शिवोले मतदारसंघाच्या फुडें जे पळय मांद्रे, हरमल सगळे बागा कोस्टल बेल्ट पळय आसा त्या कोस्टल बेल्टान मोठ्या प्रमाणान ड्रग्साचे वापर चल्लेले आसा. हेंकां फक्त काय ना ते कालंगूट तो मायकल बॉम्ब मारता म्हणून त्याच एक मतदारसंघात ड्रग्साची प्रकरणां दिसता डिटेक्ट करताय वचून. बाकीच्या मतदारसंघांनी कित्याक लक्ष घालिना. जर सरकार प्रामाणीक आसा जर पुलीस प्रामाणीक आसा बाकीच्या मतदारसंघात शिवोले मोठ्या प्रमाणान जुगार चालू आहा. ह्या जुगाराक आमदार मंत्री मोठ्या प्रमाणात पाठिंबो दिता. हेची चौकशी खंय तरी करपाक जाय. सायडीक जो पेडणे तालुको पळय आसा पेडणे मतदारसंघ मांद्रे मतदारसंघात त्या मतदारसंघान जुगार बंद केलो वयता. पूण शिवोले मतदारसंघान तेच पुलीस सेम होम डिपार्टमेंटाचो पुलीस खातें पळय जे आसा सेम पीआय शिवोले मतदारसंघान कारवाई केली वचना. ह्यो सगळ्यो गोष्टी कित्याक घडटा हेचेर संपूर्णपणान मनोहर पर्रीकारान अभ्यास करचो आनी शिवोलेच्या जनतेक योग्य तरेन न्याय दिवचो. आनी खंय तरी ह्या मंत्र्याक जे अपयश येयल्ले आसा सगळी जी पळय खाती आसा त्या खात्यान अपयश येयल्ल्या कारणान खंय तरी इमिजिएटली काडून उडोवचो अशी आमी हांगासर मागणी करता. जीसीसीआय वतीन दर वर्सा उद्योजकांक उर्बा दिवच्या हेतांतल्यान एंटरप्रिनरशीप नोटपॅड कार्यावळीचें आयोजन केलें वता. अंदूचो एंटरप्रिनरशीप नोटपॅड ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर हॉटेल ताज विवांतान जातलो अशी माहिती जीसीसीआयचे स्पॅड पंगडाचे अध्यक्ष गौतम वेर्लेकर हांणी दिल्या. ह्या कार्यक्रमात अंजम चॅटर्जी आणि डॉक्टर अपूर्वा शाह हांचे मोलाचे मार्गदर्शन उद्योजकांक मेळटले अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मनाली. Most of you are aware of the Architect program wherein we are
doing entrepreneurship development for people in the marginalized sectors, and at the same time we are also doing for the students in various colleges. Both these programs are running very well and very well accepted by the community as well as the college students. Simultaneously, at a bigger level, we are working in taking the existing entrepreneurs to a higher level by introducing them to various entrepreneurs who have made it very big at the national and international level. This event wherein we focus or highlight national level entrepreneurs who are first generation entrepreneurs who have come up the hard way and whose examples can motivate others in Goa, our entrepreneurs in Goa, to go big. This event we started last year and it's called the Entrepreneurs Notepad. SPEED, that's an acronym which for SME Promotion and Entrepreneurship Development. The committee itself is composed of a few select individual entrepreneurs in Goa. They are in the age group of 25 to 50. That's what we consider that as an age where an entrepreneur is at a cusp where he wants to break free or break to the next level. The GCCI SPEED committee, besides engaging with entrepreneurs across the state, also with various chapters like the Indus Entrepreneurs, TIE Foundation, and various entrepreneurship large conclaves across India, also conducts a marquee event in Goa called the Entrepreneurs Notepad. Now, by bringing these entrepreneurs here, we want to allow mid and top tier entrepreneurs in Goa to have a feel of what it is to build a world-class business from scratch. The idea is to bring a first generation entrepreneur, bring him up close with the entrepreneurs, students, investors, industrialists of Goa, where they can deliberate and understand how difficult it is to do business in current scenario, what is the road ahead and what have been their struggles. The event is scheduled on 26th of October, Saturday, at the Taj Vivanta, which is our venue, and it starts in the evening at 5 o'clock, and it's a 3-hour event which focuses on deliberations and brainstorming of ideas of that. गोयच्या डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशनान साबार गोयच्या विकलांग लोकांच्यो कागाळी आयकून घेवपा खातीर ऑक्टोबराच्या 12 तारखेर घडोवन हाडिल्ल्या शिबिरांत सरकार विकलांग लोकांच्या मागण्यांकडेन दुर्लक्ष करता हें दिसून आयलां अशें ह्या संघटनेचे अध्यक्ष एव्हेलिनो डिसाय हांणी सांगलां. ह्या वेळार तांणी सरकाराक कांय सुचोवण्योय केल्यात. पणजेच्यान संजय मनवाली. Disability Grievances Camp on Saturday 19th October as part of our 10th anniversary celebrations. The camp was held in Panjim and in Margao, and around 60 disabled persons attended the camp. Many of the grievances were that employment was not being given to the disabled in spite of having reservations and attending at least 10 interviews. In addition, some of the grievances received by us is as follows. Special Olympics, August 2011, the prize money has not yet reached the disabled children who have won medals at the Special Olympics. Now each medal winner was supposed to get a bronze medal of about 1 lakh, whereas the gold medal was supposed to get a prize money of about 5 lakhs. But till today they have not received their prize money. Another grievance that we received was that a disabled person who is just employed in the government department has not received his salary for the last 8 months. We also received another complaint that a disabled person who has got a driving license for a three-wheeler and has been driving his three-wheeler for the last 10 years has been declared unfit to drive by the medical board to drive a four-wheeler. We do not understand the rationale behind this decision of the medical board when the driving mechanism has been modified for the disabled and the driving mechanism for a three-wheeler and a four-wheeler is the same. In addition to these grievances,
we also received some suggestions from the disabled persons. The suggestions are as follows. The laptop scheme which is given to students of standard 11 and 12 should be extended to children with disabilities in standard 8, 9, 10 who have a problem to those children who have a problem in writing because of their because of disability in the hand. We also received a suggestion that government offices should have a separate day to deal only with persons with disabilities, like the Mamladar's office, the Panchayat's office and other offices. We also received a suggestion that the government should come out with a scheme for sheltered workshops and to promote private employment, because at present the issue of employment for the persons with disabilities is a very big one. Wednesday, Thursday, we'll be forwarding all the complaints to the Disability Commissioner, and the suggestions will go to the Directorate of Social Welfare, and then if they are not doing anything, then we will see further. तर परत एकदा घेऊया एक लांबचा विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair, an exhibition, display, demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display: cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 a.m. to 9 p.m. including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना, पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832 241 1350 or 9326 11491. विसा उपरांत परत एक फावट येवकार. नॅशनला पंचायतीचे कम्युनिटी हॉल बांदून दिवपाची खूप आदली मागणी सरकारान पुराय केल्ल्यान नॅशनला पंचायतीन खोस उक्तायल्या. आमदार ग्लेन टिकलो हांचे हस्तुकी ह्या सभाघराचो बुन्यादी फातर बसयलो. नॅशनलच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमी इनॉग्रेशन केल्लें आसा आमच्या ह्या पंचायत नॅशनल पंचायतीन फाउंडेशन स्टोन आयज आमी इनॉग्रेशन केल्लो आसा फॉर अ मिनी कम्युनिटी हॉल. येना जावन आसा की हो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो. लास्ट गव्हर्मेंटान ते रिजेक्ट केल्लो, खटपट केलो करपाक, पूण जालें ना. पूण ह्या फाटी आमचो सरपंच बाब लक्ष्मीकांत केरकार अप्रोच जायना फुडें. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डे मिस्टर लक्ष्मण पासेकर तांच्यांनी तबेतूर कितें सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करून आयज तांच्यांनी आमची फायल क्लियर करून आयज आमी आयज उजगाडून केल्लें आसा. हांव मागता की आमचो कॉन्ट्रॅक्टर केरकार म्हूण कॉन्ट्रॅक्टर ताका काम मेळिल्लें आसा, ताणें तबेतूर तें काम घेवचें आनी बरें गूड क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन करून जाता तितल्या बेगीन एक बरें कम्युनिटी हॉल आमच्या लोकांक हांगा फायदो जातलो
आनी खूब प्रोग्राम मागीर रेवन्यू पासून पंचायतीक मेळूंक शकता देखून हांव ताका सांगता ताका हें कोता रिक्वेस्ट करता तांचे बरें जाता तितले बेगीन टायम घेवन गूड क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्शन काम करून तांच्यांनी मिनी हॉल घालपाचें. आयज आमच्या नॅशनलान हो जो फावंडेशन स्टोन मिनी हॉलाचो जो घातलेलो आसा ताका हांव थँक्स म्हणटा. पयलीं सुवातेर आमच्या आमदाराक बाब ग्लेन सुद्दां टिकलो. तशेंच जे आमचे RDAचे मिनिस्टर बाब लक्ष्मण पार्सेकर हेणें म्हाका खूब हे प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन हाडपाक हेल्प केल्लो आसा. प्रोजेक्ट पयलीं लॉंग पेंडींग आसलो तरी आमचो आमदाराचो प्रेशर घालून ते आमकां गरजेचो हांगा लोकांक गरजेचो आहा कित्याक जितली लग्नां जाता हांगा प्रॉब्लम जाता लोकांक जागो पावना. सो आमची हे मिनी हॉल आसा पळय हे ताका हें करतलें अटॅच आसतले. सो तेजे वचून लोक हेवटेन हांगा रिसेप्शन आसतलें प्लस बाकी प्रोग्राम आसतले ते हांगा करूंक मेळटले. स्तनाच्या कर्करोगाविशीं लोकांमदीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर पिंक ऑक्टोबर हांचो अर्थ समजावपा खातीर 16 नॉर्थ ह्या संस्थेन पिंक वॉक ह्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. गोंयांत पयलेच फावट ही कार्यावळ आयोजीत केल्या आनी 1 ऑक्टोबराच्यान ह्या जागृताय शिबिराक सुरवात जाल्या अशी माहिती पंकज हांणी दिल्या. बागाच्यान गौतम शिरोडकार. We are organizing this Pink October. Actually, this Pink October globally is celebrated as a month awareness in breast cancer. We started this event on 1st October, where we called the people from media and local government authorities to participate in the entire event. This is the first time we are doing it in Goa. We want to take this walk so that people notice us, people want to ask what is this about, why they are wearing pink. There's a whole purpose is that they talk about the pink and the whole walk. There will be a lot more awareness on breast cancer, which is one of the highest killer in women suffering with cancer. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. पिलर्नो औद्योगिक वसणुकेत आशिल्ल्या 2 फार्मास्युटिकल्स कंपनींचेर करतली कारवाय एलिना सल्डाना. पणजे महापालिकेचेर भाजपा गट सत्तेर आसतना कंत्राट काडी नासतना केल्यात कामां. महापौर म्हणटा हे मोठे स्कॅम. आनी GMCच्या विशयावेल्यान काँग्रेस मागता भलायकी मंत्र्याचो राजीनामो. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.